नमस्कार। आजिकल तो बीजेडी और बीजेपी राजनीति को लेकिन चर्चा हवा स्वाभाविक। आज आम दुई जन व्यक्ति विषय आलोचना करवा। जो दुई नेता 2019 निर्वाचन पर ठारू राज्य राजनीतिर सबुठारू चर्चित चेहरा थे। जड़े होउछंती भारतीय जनता पार्टी तुंग नेता केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आउ जड़े होउछंती प्रणव प्रकाश दास। जड़े बीजेपी सांगठनिक कथा बुझुथिले, आउ जड़े बिजु जनता दलर संगठन कथा बुझुथिले। उभयंक भितर गोटे राजनैतिक शीतल युद्ध भी चली किए केते स्कोर करि परिवो, किए कहा दल को किभली भाव मजबूत करि परिवो आज्ञा से नहीं कि आकलन होउथिला। उभय अंक कसुथिले। गाय मोट देखिले उभयंक ऑफिस धर्मेंद्र बाबू को ऑफिस हो बा बबी बाबूंकर यह एक वार रूम पलटि जाइथिला। किंतु 2024 निर्वाचन पर आपण लक्ष्य करिवे जे धर्मेंद्र हुंतु बा बबी दास हुंतु उभय कोण ठेसा हो जाइछंती। माने दल रे तांकु आगुरु जेभली भाबरे गुरुत्व मिलुथिला, जेभली भाबरे से माने दबदबा जाहिर करुथिले, आजिका दिन रे आपण लक्ष्य करिवे से भली दबदबा नहीं। एवं धर्मेंद्र कोण ठेसा हवा परे जिंती भारतीय जनता पार्टी रो किछि नेता कुरुली उठुछंती, ठीक सेही भली भाबरे बबी दास कोण ठेसा हवा परे बा बबी दासंकर दबदबा कमिबा परे, बबी दासंकर क्षमता कमी जिवा परे आउ किछि बिजु जनता दलर नेता भी कुरुली उठुछंती। किंतु कथा होची धर्मेंद्र को अणदेखा कले बीजेपी रो संगठन रे जे भली नकारात्मक प्रभाव पड़ुची, ठीक सेही भली भाबरे बबी दासन को संपूर्ण भाबरे अणदेखा कले संगठन उपरे नकारात्मक प्रभाव पड़िबो। काहेकि आम एक कथा कहूचु जे संप्रति प्रणव प्रकाश दास नीरव अछंती, जे भली भाबरे बीजेपी रे धर्मेंद्र प्रधान भी नीरव अछंती। धर्मेंद्र बाबू जमती निजर संबलपुर निर्वाचन मंडली उपरे केवल फोकस करुछंती, ठीक सेही भली भाबरे बबी दास एबे जाजपुर निर्वाचन मंडली उपरे फोकस करुछंती, मझिरे मझिरे कोरेई मध्य जाउछंती। काहेकि बबी दास नीरवता भांगिबा उचित। जदि नीरवता न भांगिबे बिजु जनता दल आहुरी दुर्बल हेबार संभावना रही। काहेकि ना आमे देखिचे 2019 रु पाखापाखि 24 जाके बबी दास 24 घंटारे 2-3टी जिला मध्य कभर करुथिले। सकाळे गोटाटी थिले, रातिरे आउ गोटे जगार बाहरुथिले। ढेंकानाळ रे मध्य से संगठन करुथिले। आजिका दिन में प्रफुल्ल मल्लिक असंतुष्ट होकि दल सी छाड़ू बा दल तांकु निलंबन करू, किंतु प्रणव प्रकाश दास जितेबले ढेंकानाल थे एवं तांकर मध्य प्रफुल्ल मल्लिक सह भल संपर्क कहीं बुझाइलेनी। दल पक्षरु तांकु से क्षमता दिया जाइनी ना से आग्रह प्रकाश करूना। जदि एमिति ही थाई पारे 24 निर्वाचन रे दलर पराजय पाई अनेक पांड्यान बाबू को सह बबी दास को भी दायी करछंती। किंतु आपण लक्ष्य करथिबे एई जो नेता माने वर्तमान विरोध करुछंती दल उपरे, से माने बबी दास को ऊपर आ करूनांती, समस्ते पांड्यान बाबू को ही टार्गेट करुछंती। अर्थात से माने बोधे बुझी सारलेनी जे बबी दासंकर दोष नहीं। काहेकि ना जदि दोष थांता पांड्यान सह बबी को मिसेकी मध्य कही पारंते। तेणु एभली क्षेत्र जितेबाला सारा राज्य रे संगठन कथा बुझुथले, जदि बबी दास को दायित्व न दिया जाउची ताले संजय दास वर्मा हुंतु, देवी मिश्र हुंतु, प्रताप जेना हुंतु बा अन्य जो नेता माने रहिले से माने मध्य जाइकी जो जगार असंतोष प्रकाश पाउची, जो नेता माने मझिरे मझिरे दल विरोध में विषोदगार करुछंती, नवीन पट्टनायक को टार्गेट करंतु बा पांड्यान बाबू को टार्गेट करंतु, सेमानकु बुझा सुझा करिवार आवश्यकता रही। दल जदि रहिबो जे जे कहिबो
ଯାହାର ତୁଣ୍ଡ ଫିଟିବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବ ତାହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇବେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଛୋଟିଆ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ସିଧା ବୁସଦଗାର କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ, କିନ୍ତୁ ବବି ଦାସ ନେତୃତ୍ୱ ନୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ବି ସେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା, ସିଏ ବି ବିଷୋଦ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ଆପଣ ଆଜି କହିପାରନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ନେତା କର୍ମୀ ଯେ ସିଏ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ OTDCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ସେ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବାର ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଥିଲା। ସିଏ ବି ବିଷୋଦ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ହରିଶଙ୍କର ରାଉତ ମଧ୍ୟ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିକି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଭାସ୍କର ରାଓ ବି ସମାନ କଥା କହିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଦିନରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ସେ ନିକଟତର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କଲେଜ ପାଇଁ ହେଉ ବା ସଂଗଠନ ପାଇଁ ହେଉ, ଯାହା ବି ପାଇଁ ହେଉ, ଏହା ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ପୁଣି ଦଳର ଫୋଲ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିବା ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆମେ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିବା କେତେ ଜଣ? ଯଦି ଏମିତି ଦଳ ଫେଡ଼ି ଚାଲେ ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂଗଠନ କରିବ? ଆପଣ ଗଛର ସବୁତକ ଡାଳକୁ କାଟିଦେଲେ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, PSC ମେମ୍ବର ମାନେ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କର କାମ ଯଦି ହେଇଥାଏ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ବସିକି କଥା ହେବା, ତାହେଲେ ଦଳ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବବି ଦାସ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ବବି ଦାସ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ମନେଇ ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିପାରିବ ଦଳ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ତଥ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଠାରୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାଖରେ ମାନେ ରହିଛି, ସଂଗଠନ ରହିଛି ବା ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଚୋରାବାଲିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫସି ଯାଉଥିବେ, ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ବେକ ମୁଣ୍ଡା ଯାଏକେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଶିଯିବେ, ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତା ବବି ଦାସ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି କେଁ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ବବି ଯଦି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଅନେକ ରାଜନେତାଙ୍କର ମନରେ ବି ଭାଳେଣି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଫଣ୍ଡା ଏଇଆ ରହିଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଲିଛି ଚାଲିଥାଉ, ଇତି ବାଞ୍ଛା ସାହୁ। ନମସ୍କାର।